पेज नंबर 339 श्रीराम। सेवही अरंडु कल्पतरु त्यागी परिहरि अमृत लेहि बिषुमागी तेहु न पाई अस समौ चुकाही देखु बिचारी मातु मन माही। जे कल्पवृक्षने छोड़ीने एरंडाનું સેવન કરે છે અને અમૃત ત્યાગીને વિષ માગી લે છે, હે માતા, મનમાં વિચાર કરીને જુઓ, તે પણ આવો અવસર પામીને ક્યારેય નહીં ચૂકે। અંબ એક દુઃખ મોહી બિશેષી निपट बिकल नर नायकु देखी थोड़ी ही बात पीत ही दुख भारी होती प्रतीति न मोही महतारी। हे माता, मने एक ज दुख विशेष रूपथी थई रह्युं छे, ते महाराजने अत्यंत व्याकुल जोईने आ नानकड़ी वात माटे ज पिताजीने आटलुं भारे दुख थाय तो हे माता, मने आ वातनो विश्वास नथी थतो। राउधीर गुण उदधिय गाधु पामोहिते कछु बड़ अपराधु जाते मोही न कहत कछु राऊ मोरी शपथ तो ही कहू सती भाऊ। केम के महाराज तो घणा ज धीर અને ગુણોના અગાધ સમુદ્ર છે। અવશ્ય મારાથી જ કોઈ મોટો અપરાધ થઈ ગયો છે, જેને કારણે મહારાજ મને કંઈ નથી કહેતા। તમને મારા સોગંદ છે માતા, તમે સાચે સાચું કહો। સહજ સરળ રઘુબર ભજન કુમતિ કુટિલ કરી જાન ચલઈ જોંક જલ બક્ર ગતિ यद्यपि सलीलु समान। रघुकुलमां श्रेष्ठ श्री रामचंद्रजीना स्वभावथी ज सरल वचनोने दुर्बुद्धि कैकेयी वांका ज गणी रही छे। जेम जल समान ज होय छे, परंतु जड़ो तेमां वांकी चूकी चालथी ज चाले छे। रहसी रानी राम रुख पाई बोली कपट स्नेहु जनाई शपथ तुम्हार भरत के आना हे तू न दूसर में कछु जाना। राणी कैकेयी श्री रामचंद्रजीना वलणने जाणीने हरखाई गई અને કપટપૂર્ણ સ્નેહ દેખાડીને બોલી, તમારા શપથ અને ભરતના સોગંદ છે, મને રાજાના દુઃખનું બીજું કંઈ પણ કારણ જણાતું નથી। तुम अपराध जोगु नहीं ताता जननी जनक बंधु सुखदाता राम सत्य सबु जो कछु कहु तुम पितु मातु बचन रत अहु। हे तात, तमे अपराधने योग्य नहीं, तमे तो माता पिता अने भाईओने सुख आपनारा छो। हे राम, તમે જે કંઈ કહી રહ્યા છો તે સર્વ સત્ય છે। તમે પિતા માતાના વચનોમાં તત્પર છો। પિતહિ બુજાઈ કહુ બલી સોઈ ચૌથે પન જેહી અજસુ ન હોઈ तुम समसु अन सुकृत जेहि दीने उचित नता सुनिरादरु कीन्हे। हूँ तमारा पर वारी जाऊँ छूँ, तमे पिताने समझावीने ए ज वात कहो जेथी वृद्धावस्थामां एमनो अपयश न थाय। जे पुण्य एमने तमारा जेवा पुत्रो आप्या छे ते पुण्यनो अनादर करवो उचित नथी। अस्तु।